तो हेलो गाइस, वेलकम टू देसी बम टेस्ट। हम लोग फिर से आए हैं एक चैलेंज वीडियो लेके आज। राइस विद देसी स्टाइल चिकन करी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक्स के साथ चालू करते हैं। तो शुरू करते हैं चैलेंज वीडियो आज। तो शुरू हो जाए। हाँ, देसी स्टाइल चिकन करी घर में भुना हुआ मसाला के साथ। हाँ। गरम चिकन करी। बड़ा बाइट। बहुत अच्छा बनाए चिकन। आहा, जूसी भी है चिकन। लेग का साइज देखिए कितना बड़ा। आह, अच्छा भी बना है बहुत। घर का बना हुआ चिकन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। आहा,
बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो बहुत जल्दी खा लिया। हमारा चैनल का एक वीडियो 1K गया आप लोगों की वजह से, थोड़ा और सपोर्ट कीजिएगा। पूरा खत्म। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए थोड़ा, तो हम मोटिवेट हो सके। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना।